आज शिशु दिवस रे पिला मानक खुशी पाई गोटे छुटिया पेनटा उपहार दिया जाउछि। गौतम तोर आंगुठी संख्या केते? 1 2 3 4 5 तोर मनसुनी 1 2 5 6 तोर 6टा तोर हेलो हाय नमस्कार वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हूँ नवेम्बर 14 तारीख। आपण मैंने तो जानते आज छोट छोट पिलांकर दिवस माने आज तो दिन शिशु दिवस। तो से आम आज किसी अरेंजमेंट करूँ आपण मैंने भावुवे माने कौन अरेंजमेंट करूँ पिला माने कौटू आसुँच कहीं आपण मैंने जान थे मुझे इनफर्मेशन आपणकर नॉलेज आपन को कहीदे किए माँ टे आसिल ये आस ये आस तुम कहीदियो। तो या गुरुमा तुम कहून तुम विषय किसी कह तुम कौन क्वालिफिकेशन तुम कौन कर सब कह क्वालिफिकेशन सेमती देखा बोले मु ग्रेजुएट तापरे गोटे टीचर अच्छी वर्तमान माने आज आज छुआ मानकर गोटे प्रोग्राम अच्छी जोटा को हम कहू शिशु दिवस से किसी पिला जानापी वंदना करके स्वागत करूँ। आसते देखा कहीं लेट कहीं कर छोट पिला टे एंजॉयमेंट के देखिक आम भी एंजॉय करवा। आस कमान कमान स्टॉप। आज कौन जोर बैठे कह शिशु दिवस हाँ शिशु दिवस कौन हुए कौन करा जाए कह किए कह कह तमे सब कौन तमे सब जन जने सुना शिशु शिशु माने आज शिशु काली भविष्य से फूल लगेबो पास में आओ पास में आओ पास में आके दिखाओ। चंदन कौन पे लगाऊ पिला माने टिके कहला शिशु दिवस पे चंदन लगाऊ नहीं आज के तारीख आज के तारीख किए कहबो पका नवेम्बर 14 ना शिशु दिवस पका पका हां फुल लगो ना दुई 2024 कोटी एटा किए लेखा है ओडिया रे कौन लेखा है किए पढ़ी कि शुणेबा कहल किए शुणे पार हाँ तुम शुणा कौन लेखा है कह कह ताको गोटे पेन दिहब कह जे पढ़े कि शुण से ओडिया रे शिशु दिवस सबू एठू यही जाए कौन लिखा है सब पढ़ कि शुणा। हाँ से माने ठीक से ठिया ही पारु ना सब एपटे अटेंशन दियो कैमेरा को जाओ के हल हल हुनी शिशु दिवस रे पिला मानक खुशी पाई गोटे छुटिया पेनटा उपहार दिया जाउछि। आस लाइन स्टार्ट कर तुम भी सेपट दियो एपटे चॉकलेट दिया होछि फोटो हाई मारे हप्ता
ए तो डाना तो डाना हाथ रे नियो बिस्किट दिया बा जहाँ पाइल सब देखा एमती हाथ लगी करी हाथ देखाओ से पड़े कैमरा रे देखाओ सेठी एम देखो जहाँ पाइल सब देखाओ एमती देखाओ केन देखाओ ମୁଁ ପଚାରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଗୋଟେ ଛୁଟି ଗୋଟେ ଦୁଇ ଦିନ ଗଲା ଦୁଇ ଦିନ ଛୁଟି ଗୋଟେ ଦିନ ଗଲା ତଥାପି ମାଡ଼ ମନଉଛି ନା ନା ସବୁବେଳେ ଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ଆଭରେଜ ରୁହ ହଁ। ସମସ୍ତେ କୁହ ସମସ୍ତେ କୁହ କଣ କହିବ ଗୋଟିଏ ହସ ଆଉ ଥରେ କୁହ बोल आनंद एक बार हरी बोल तमे माने जहा सब जानिଛ सब ए कैमरा रे कहबो हला ପଚାର ତା ନାଁ କ'ଣ मिकु କଣ ସେପଟେ मिकुन ତୋ ନାଁ କ'ଣ କହ अच्छा हो ठीक है अल्फाबेट हिसाब से कहि देले तम ना कोन हां जे ना कोन ଓଡ଼ିଆରେ ତୋ ନାଁ କଣ କ'ଣ सेंटेंस रे स कुह ତୋ ନାଁଟା କହୁନୁ ଭଲ ନାଁ କ'ଣ ଶ୍ରେୟାଂଶୁ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି ଏ ଆକୁ ପଚାର ଦେବକୁ ପଚାର आकु तुम ना कोन अच्छा तमरो ତୋ ନାଁ କହୁନୁ कोन रुद्र प्रसाद रथ आ तम ना कोन ସର୍ବେଶ୍ୱର ସାହୁ सर्वेश्वर साहू ବୁଝନା अच्छा तम ना कोन गौतम माझी भारती तमरो ममता साहू ମନସ୍ୱିନୀ ସାହୁ मनस्विनी साहू बोले ममता बानर्जी तमें हाँ भाग्य लिपि ଲକ୍ଷ୍ମୀ भाग्य लक्ष्मी मुदुली तमरो रोजालिनी पुष्टि आ तम ना कौन वाओ आ तमे कौन जानछ ତମ ମାନେ ବାବା ନାଁ କହିଛ ନନା ନାଁ ओ आ जानछ ओ आ जानछ दीदी पिला ओ आ जाननांती जानछ କଣ ପଢୁଛୁ କହିଦେବୁ ଏ ଦେବ ଗୋଟେ ଗୀତ ବୋଲିଲୁ ଗୌତମ ବୋଲିବ ଗୌତମ ଠିଆ गौतम ठिया हुआ ଆମ ପତାକା 3 ରଙ୍ଗିଆ ବୋଲିବ अच्छा हौ ठीक अछि ଭଲସେ ବୋଲିବୁ ଚକଟି ଥାଏ ଦିଶେଇ ଚକ ଚକ ବାତା ମୁଁ ଜନ୍ମ ମୁନି ପତକାର ଟେକ वाओ ताली मारो ता भाई बस ଠିଆ भाग्य लक्ष्मी ଠିଆ ମୁଟିକି ବଜାବତେ ବୋଲିବୁ ତମ ମୋବାଇଲ କି ଛଡା ହବ ଏଠୁ କି କଣ ଗୋଟେ କିଛି କରୁନ ଖାଲି ହଁ ଫୁଲେଇ ହଉଛି ନା ସେ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ କି ଛାଡି तमे जहा जानिछ सब एठी कुह नानी समस्त कहबे तमे माने किछि जानिनो କହୁନୁ ନାଚୁନ କହିକେ ଦେବେ ଦିଶାକୁ କହ ଠିଆ ठिया हुआ से ने न डरी कि न ये कर ଠିଆ ହୁଅ ରୋଜାଲି ଭାଗେଲି ଠିଆ ହୁଅ ଦିଟା ଯାକ हां ठिया हुआ ଠିଆ ହୁଅ ପ୍ଲେନ୍ ଥୋଇ ଦେ ठिया हुआ देखो ठिया हुआ ଠିଆ ହୁଅ ଛିଡା ହୁଅ ନାଚିକି କରିବ ମୁଟିକି ବଜାବତେ ଗୀତ ବୋଲିବ ନାଚିବ हां କର 1 2 ରେଡି ଷ୍ଟାର୍ଟ ମୁଟିକି ସିଆଡ ନା ରାତି ପାଇଲେ ଫୁଲ ଫୁଟିଲେ ଦେବେ ସେ ସ୍ପଟି କରନା ଫୁଟିଲେ ଖେଳରେ ଚାହାଏ ମାଟି ପରଜାପତି ଫୁଲ ବଗିଚା ଗୁଡୁଟା ଭଲ ନାଚୁଛୁ ଟିକେ ଏପଟକୁ କର ହଁ ସେମାନେ ଫୁଲ ବଗିଚା ଘୁଳେ ମନ ଖୁସିରେ ଖେଳେ ଫୁଲ ବଗିଚା ଘୁଳେ ମନ ଖୁସିରେ ଖେଳେ ଖେଳ ଡାଳରେ ଡାଳ ଝୁଲି ଝୁଲିକା ପବନ ଖାଏ ମାଟି
ପାଇଲେ ଫୁଲ ଫୁଟିଲେ ରାତି ପାଇଲେ ଫୁଲ ଫୁଟିଲେ ଖେଳରେ ଯାଏ ମାଟି ମୋତି ପ୍ରଜାପତି ଟିକି ଫୁଲ ମନ୍ଦାରୀ ଚାଲି ପାର ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ କରିବା କଣ ସମସ୍ତେ ଛିଡ଼ା ହବ କରିବା ଗୁଡି ଷ୍ଟପ୍ କର ଗୁଡି ଏପଟକୁ ଆସ ସେପଟେ କରିବି ମତେ ଦେଖିକି ସମସ୍ତେ ନାଚିବ ଆଉ ଯିଏ ଭୁଲ ଭାଲ କରିବ ମୁଁ ଫିଟି ଧରିବି ଅଣ୍ଟା ଦିଅ ସମସ୍ତେ ରେଡି 1 2 3 ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ତମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚରା ହେବ ଯିଏ ଆନ୍ସର୍ ଦେବ ସେ ଗୋଟେ ଚକୋଲେଟ୍ ନେବ ହେଲା। ଆଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଗଛରେ ପକ୍ଷୀ 15ଟା ବସିଥିଲେ କେତେଟା ବସିଥିଲେ ସେଥିରୁ 4ଟା ପଳେଇଲା ଆଉ କେତେ ରହିଲା 15ରୁ 4 ଗଲେ କେତେଟା ନା ସେ କହିଦେଲେ ଏଇଟା ହବନି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ପଚରା ହେବ ହଁ ହଉ ତାହେଲେ ହଉ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପଚାରୁଛି ଗୋଟିଏ ଗଛରେ ପକ୍ଷୀ 6ଟା ଥିଲେ କେତେଟା ଥିଲେ 6ଟା ସେଥିରୁ 2ଟା ପଳେଇଲେ ଆଉ କେତେଟା ରହିଲା କିଏ କହିବା ହାତ ଟେକ କେହି କୁହନି ଗୋଟିଏ ଗଛରେ ପକ୍ଷୀ କେତେଟା ବସିଥିଲେ 6ଟା ସେଥିରୁ 2ଟା ପଳେଇବେ ହଁ 2ଟା ପଳେଇଲେ ଉଡ଼ିକି ଆଉ କେତେଟା ରହିଲା ଗଛରେ କିଏ କହିବା ହାତ ଟେକ 6ଟାରୁ 2ଟା ଗଲେ ଯିଏ କହିବ 6ଟା ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖା 6ଟା ଆଙ୍ଗୁଠି 6ଟା ହାତ ଟେକିବ 1 2 3 4 ସେମିତି କହିଲେ ହିଁ ତମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଚକୋଲେଟ୍ ମିଳିବ ନହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚକୋଲେଟ୍ ମିଳିବନି ସମସ୍ତେ ଦେଖେଇଲ ଗୋଟେ ହାତର ଆଙ୍ଗୁଠି ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଗଣିଲ କେତେଟା 5 କାହାର ଆଙ୍ଗୁଠି କେତେଟା ରହିଥା କାହାର ଗୌତମ ତୋର ଆଙ୍ଗୁଠି ସଂଖ୍ୟା କେତେ 1 2 3 4 5 ତୋର ମନସ୍ୱିନୀ ତୋର 6ଟା ତୋର ଭାଗ୍ୟଲକ୍ଷ୍ମୀ 1 2 3 4 5 5ଟା ମିକୁନ ତୋର କେତୋଟି କେତେଟା କେତେଟା ତୋର 12ଟା ଓ ଗୁଡ୍ ଆଉ ତମର ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ତମର କେତେଟା ଆଙ୍ଗୁଠି କେତେଟା ମିକୁନ କେତେଟା ଆଙ୍ଗୁଠି ତୋର 8 9 10 11ଟା ଆଙ୍ଗୁଠି କେତେ ବାବା ଗୋଟେ ହାତରେ 11ଟା ଆଙ୍ଗୁଠି ହଁ ଆଚ୍ଛା ଇଏ ସୁନା ତୁମର କେତେଟା ଆଙ୍ଗୁଠି ଗୋଟେ ହାତରେ 5ଟା ଗୁଡ୍ ଆଉ ରୋଜାଲିନ 8ଟି ତାର ହେଲା ଗୋଟେ ହାତରେ 8ଟା ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖି ତୋର ସର୍ବେଶ୍ୱର କେତେଟା 4ଟା ଆଉ ଏ ରୁଦ୍ର ତମ ହାତରେ କେତୋଟି ଆଙ୍ଗୁଠି
ସେଇଟା କାଇଁ ମୁଚିଛୁ ଆରେ ଏମିତି କଣ ମୁଁ ଟୋଟାଲି କେତେଟା ହେଲା 1 2 3 4 ପାଞ୍ଚ ଯୋଉମାନଙ୍କର 5ଟା ଉତ୍ତର ସେଇମାନଙ୍କର ଠିକ ସେଇମାନେ ହଉଛନ୍ତି ସୁନା ପିଲା ଆଉ ଯୋଉମାନଙ୍କର 8ଟା କାହାର 10ଟା କାହାର 3ଟା ସେମାନେ ସବୁ ଘରେ ହାତଟାକୁ ଥୋଇ ଦେଇକି ଆସିବ